Once again with me Fitri Indonesia and Philippine. Kamusta kayo dyan? Apa kabar teman-temanku Indonesia? Ini kayaknya agak telat. Ini hari Sabtu kemarin ya teman-teman. Pas suami aku nggak kerja, aku bilang yuk pagi-pagi kita pergi ke laut, di tepi laut kita bawa kopi. Lalu aku bawa barang banyak-banyak mau bikin video untuk affiliate. Suamiku banyak kali kok bawa apa sih? Besar kali tasnya. Jalanan sepi ya guys, karena ini mungkin karena hari Sabtu. Ulit na po ito yung video last Saturday I think. Walang pasok yung asawa ko, sabi ko gawag tayo ng timpla kape from bahay and then pupunta tayo sa tabi dagat, doon tayo mag-breakfast. And magagawa po ako ng video para sa affiliate ko. Sabi yung asawa ko, ang dami-dami mo naman gawangit, malaki yung back mo. Natawa siya, but hindi lahat ko ni video ko guys, medyo late na po kami, 8 plus na po ito. Super init, after drink kape, kuha 2 or 3 video, uwi din kami. Teman-teman, karena kami telat ya sampai video 3 video lalu kami pulang panas. Ini udah hampir mau jam 9. Guys, God bless.